हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु अर्पिता आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल बिरुपा फूड एंड लाइफस्टाइल को आपण माने समस्त केमती अछंती आमे बहुत भले रहछु आ खुशी रहछु आशा करछु आपण माने भी बहुत भले रहथिबे आ खुशी रहथिबे। आज सकाळु मु उठी रेडी हे सरलेनी पर पर्यंत किछि देखंतु मो सिंदूर बिंदूर किछि लगेनी लुगा सुखेकी पड़े आसली लुगा गुड़ा सुखुनी ना एठी टिके शीत लगुच शीत शीत बेसी खरा पड़ुनी तो से लुगा गुड़ा सुखे देके आसली आगुड़ा गोटे सुखुआ भी पैकिंग करके रखी आम घर सुखुआ नहीं आसलु तो जड़े सार को ये दबार अच्छी आमर जड़े ओडिया सार सी कहते किसी सुखुआ दरकार तो से किसी देदेवा देखो पैकिंग करके रखीदे लुणी सुखुआ अलना चिंगुड़ी आम भी कम कम आनी मत सुखा बास्नाटा सुखा खाइए भल लगे सुखा बास्ना भात कर मोर भात भी हो गलानी टिके चिंगुड़ी सुखुआ को गरम पानी पूरे देची आउ ताको टिके धोईकी भाजीबा आउ डाली कर देची देखो डाली आउ आलू भर्ता करदबा 12टा हो गलानी 12टा पाखापाखि हो गलानी तो आसले से खाइबे चलतु रोसे करदबा तापर आपण मानक सहित कथा होछि। डाली रे तड़काटा मस्त हवा दरकार ना डाली रे टेस्ट आसबनी तो देखो केमती करुची रखी दूची पाख को रखी दूची जो सेकिना है ना सेटा हवा निहाती जरूरी ना भल लगे सी भी आसीगले टे आलू भर्ता बनईदबा तापर टे चिंगुड़ी सुखा को भाजीदबा लेट भी हो गला चलतु मु रोसे करदे आपण मान सहित कथा भी टे टाइम ना आज मान टे लेट्रे उठिली तो घर फर भी पोछा मारिया पड़ा से डाली भात आलू भर्ता आम आज बटर चिकेन आउ पराठा मगेचु पराठा याडा नेला आम ताक खाइब चलतु खाइबा कौन कहना आस खाइब आम खाइब आज बहुत दिन खाइनु ना चल बहुत दिन खाइनु आमर टिके असुविधा थिला तो से आज खाइबु आ चल खाइदेबा खाई सारी कथा हवा यम्मी यम्मी खाइबु तू कहां लियो केमे लागु को मस्त लागु चिंक होगा मस्त लागु चिंक होगा नहीं देखो मो एनिवर्सरी मते कौन गिफ्ट मिली चलो चलो ओपन करवा कौन अच्छी देखु गोटे रोज अच्छी आ रोज मत बहुत भल लगे
ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ୟାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳୁନି ଏଠୁ, ବଟ୍ ଏତେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଗିଫ୍ଟ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ମୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଟାଇପ୍ର ବି କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କ'ଣ, ସାୟଦ ଫୁଲରେ ପକାନ୍ତି କି ତା ଭିତରେ ସେ ଏଇଟାରେ ପୁରେଇବ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖିବା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଠି, ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୋ ଗିଫ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆର୍ମିମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର କାମ, ମାନେ ସେମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ। ତ ଏତେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ବି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ୱିଶ୍ କରିଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।